हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आशा कर समस्ते भले थे तो मुझे भले अच्छी। तो एक्चुअली सकाल सकाल आज हजबैंड को छुट्टी अच्छी तो आम माने आज जाऊँ गोटे जगह को माने पुअर स्कूल देखापी आम घर पाखापाखि किसी स्कूल अच्छी जोटा कि आम देखू ए टाइम हो गला माने कौन कि जल्दी टाइम पड़ेगा माने पुओ के 3+ हम 3 अभी चली तो भावुँ ए स्कूल एडमिशन करदेवा एबे कौन कि नर्सरी सॉरी प्ले जीव तब नर्सरी जीव तो सेटा देखापी जीव स्कूल किसी स्कूल अच्छी ये पाखापाखि तो आग जा कथा आसबू कौन केमती रोचे स्कूल फैसिलिटी कौन सब रोचे किछिटा स्कूल माने आमे आज जीवु फास्ट किड्जी जीवु किड्जी रो भल अच्छे भावुँ किड्जी रे दबु बेले देखिया किड्जीटा देखी देके आसे ना यूरो किड्स गोटे अच्छी से भी देखू टे देखिए जोड़ा भल लगे से दबा कहीं टाइम हो गला पुअर ए स्कूल जीवार घरे भी रोचे मुंड खराब कर दूसरी पूरा तब टाइम भी हो गला स्कूल ए प्ले जीव टे खेलाखिली करके नर्सरी एलकेजी यूकेजी एगुड़ा सब स्टार्ट हम तो टाइम हो गला तेणु बेसी डेरी कले मेन है बेसी डेरी रे पठेले छुआ को ना छुआ जमा इंटरेस्ट ने स्कूल जावाई डायरेक्ट जाई पाठ पढ़ले तो टे प्ले आग जीव तो से भाविकी जावा टे देखिए आसे स्कूल चलते जावा। तो ये देखूँ ये किड्जी में पलि आसचु गुटू तो आसला माने ये स्लाइड ही कर तार खाली स्लाइड रे मन सब बेले तो आम तो सब सैटरडे संडे जाऊ आप जानते सिटी स्क्वायर जाऊ कोलकातार से जाऊ सी सब से स्लाइड फाइड करे तार भारी मन से स्कूल देखीदेला तो तार माने थय होनी से हजबैंड कथा होती प्रिंसिपल सांगे स्कूल कौन केमती कौन सब रोचे तार फीस वरिका तो डिटेल्स पूरा बुझिकी से दिन आसिलु आठ देखूँ किड्जी भी लिखाई स्कूलटा तो ये सब बुझाबुझी करी आम आउ गोटे दिन आसिलु तार एडमिशन पाई तो देखूँ ये तार किसी फोटो दरकार थिला पासपोर्ट साइज फोटो पुअर आमर बापा माँ भी दरकार तो से सब नहीं ना कि आम जा स्कूल स्कूल रे सबमिट हम सब एडमिशन गुडू आसा हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग आज आम पुअर एडमिशन आसचु तार गोटे दिन आसलु आम तार खाली देखिकी जाइलु स्कूल आज एडमिशन जाऊँ बहुत लेट हो गला चलते जीवा ये आम फोटो प्रिंट बाहर कर गुडू गुड मॉर्निंग गुडू गुड मॉर्निंग कह दियो गुड मॉर्निंग भल से कह भल से गुड़ी कौन गुड मॉर्निंग जीवा चलता स्कूल जीवा टे जेरक्स वरिका फोटो प्रिंट सब बाहर करूँ तो ये देखो आम कम सरीगला एवं आम स्कूल बाहर से दिन भी से 12टा पाखापाखि हो जाता आम गला बेलू तो स्कूल सब माने आम पुओ एज्र जो मैंने प्ले कि नर्सरी पढ़ुं से सब से बाहर थे स्कूल रू तो ये जीवा चलते स्कूल तो ये देखो आज गोटे इवेंट चलता से सब चेयर भरिका पड़ता आउ जस्ट आम जो गलु से सरला तो सब पेरेन्ट्स मैंने ठियाई मैम मैंने ठियाई छुआ मानू से गोटे गोटे ना डाकिकी छुआ मानू दौरान भल लगे जी छुआ मानू एमती छाड़ी दौना बाहर तो माने गोटे गोटे ना डाकुं छुआ मानू पेरेन्ट्स मानू डाकुं दौरान पुओ तार ये देखूँ टिक घोड़ा स्लाइड ये सब कर लगिगला तार देखिले तो ताकू माने कंट्रोल ही हुए तो आइलाटू गला जाए सी सब बड़े एमती आपको कुछ नहीं टिफिन बॉक्स वाटर बोतल बेचना पड़ेगा और पैकेट तो कुछ नहीं होगा तो घर को आसला बेले माछ नहीं आसलु आज हजबैंड कहते पखाड़ माछ भजा खाइबा आर आलू बघरा निहाती दरकार यहाँ गोटे बादाम फादाम पकईकी धनिया पत्र पियाज लेंबू लंका सब नहीं चकटा हम गोटे आउ ये आमर माछ भजा देखो रेडी हो जाइए गरमा गरम माछ भजा आलू बघरा ता सागर गोटे बढ़िया रसुण पानी करी आपको देखौची ये देखूँ रसुण किसी छेचिकी नहीं जाइए कंचा लंका धनिया पत्र सोरिष तेल लुण आउ कि दरकार मुताबक पानी कि से जो तोराणी थी
ପଖାଳରେ ଯେଉଁ ଖାଇବେ ତାକୁ ବି ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଦଳିକି ଚକଟିକି ଏଇ ଯେଉଁ ରସୁଣ ପାଣିଟା ମାଛ ଭଜା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଖାଲି ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇକି ଆପଣ ପଖାଳ ଖାଇଦେବେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମାଛ ଭଜା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସ୍ପେଶାଲି ମାଛ ଭଜା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ଭାଜିଥିବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ସାଙ୍ଗରେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏଇଟା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସେଠି ଦଳାଦଳି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, ମାନେ ଆଳୁ ବଘରା। ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଲୁଣ ପକାଇ ଚକଡ଼ନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗେ ସେଟା। ହାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ସକାଳୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଯେମିତି ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି ମୋ ପୁଅର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ମଣ୍ଡେ ଠାରୁ ଯିବ। ମଣ୍ଡେ କି ଟ୍ୟୁଜଡେ ଠାରୁ ଯିବ, ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଠୁ ଯିବ। ପୁଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଶୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଧୀରେ କଥା ହେଉଛି। ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିବ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି, କ'ଣ କରିବା। ପୁଅ ଏଠି ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ବନାଏ ଭିଡ଼ିଓ, ସେପଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା, ପୁଅ ଏଇ ଘରେ ଶୋଇଛି ତ ଏଇ ଘରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା ଆଉ। ସିଏ ତ ତାର ବହୁତ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଖେଳିକା ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ନିଦ, ସିଏ ଶୋଇଛି। ଶୋଇଥାଉ, ଏତେ ଜୋର ନିଦ ତ ଅଛି ତାକୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ହେବ। କାରଣ ହାଲକା ନିଦ ଥିଲେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଲେ ଉଠିଯିବ। ତ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ଅନ୍ କରିଛି, ତଥାପି ଶୋଇଛି ସିଏ। ଦେଖିବା କେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଉଛି କି ମଝିରେ ଉଠୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଉପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେବି ଭାବୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ସେଇ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇ ହିଁ ପାରୁନି, ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ତ ସରି, ସେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ, କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଣେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବନେଇ ହିଁ ପାରୁନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭାବିଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଦେବି ସେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କି ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍ଟା କେତେ ୱିକ୍ରୁ ଡେଲିଭରି ହେଲେ ଭଲ, ମାନେ କେଉଁ ୱିକ୍ଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ। ତ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟା ମୁଁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଣେଇବି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ କ'ଣ ଲେଖିବି, ତ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଣେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଛି, କାରଣ ମୋର ନଣନ୍ଦମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ। ତ ସେମାନେ ବି ମୋତେ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି। ତ କେଉଁଟା କ'ଣ ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍, ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବିଷୟରେ ବି ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ବହୁତ କିଛି କଥା। ତ ସେଥିରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଦିଏ। ହଁ, କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, କେଉଁଟା କ'ଣ, କେଉଁ ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ଼ ଯେତେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ୱିକ୍ ହେଉଛି, ମୋର ତ ହେଇଥିଲା, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି, ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେ ବି ସେ 38 ୱିକ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ମେ ବି ମୋର 39 ୱିକ୍ରେ ହେଇଛି ଡେଲିଭରି। 38ରୁ 40 ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। 38ରୁ 40 ୱିକ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ମାନେ କେଉଁ ଏଜ୍ର, ସେଇଟା ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଡେଲିଭରି ଉପରେ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ ଅଧିକା ହେଇଥିବ, 40 ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଇଟା ମାଆ ଉପରେ ବି କିଛିଟା ପ୍ରେସର୍ ପକାଏ। ହେଲା ବୟସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସିଟା କେତେ ମାନେ ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବେଡ଼୍ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ କି ଯେମିତି ଥାଏ କି PCOD ହେଇକି ହେଇଥାଏ, କି କିଛି ସର୍ଜରୀ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଇଥାଏ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହେଇନଥିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଡେଲିଭରି ଉପରେ ବି ଫରକ ପଡ଼େ। ଡେଲିଭରି କେତେ ୱିକ୍ରେ କରିବେ ଆପଣ। ଯଦି ବେଡ଼୍ ରେଷ୍ଟ ପୁରା ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇପାରେ ଡେଲିଭରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ମାନେ ୱିକ୍ଟା 42 ୱିକ୍, ମାନେ 41, 42 ହେଇଗଲେ, ସେଟାକୁ 42ଟା ଲାଷ୍ଟ ଧରାଯାଏ। 41, 42 ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଥାଏ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 39, 40 ବା 38 ୱିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ। 41, 42ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡେଲିଭରିରେ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ମାନେ କିଛି ପେନ୍ ହେଉନି, କିଛି ହେଉନି, ତାହେଲେ ବି ସେଟା ଭଲ ଧରାଯାଏନି। ସେଟା ମାନେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ ପେନ୍ ହେଉନଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକା ଅଛି, 40 ପାଖାପାଖି ଅଛି, ମାନେ ଅଧିକା ବୟସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ 39 ୱିକ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ମାନେ କହିବେ ଡକ୍ଟର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 37 ବା 36 ୱିକ୍ରୁ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଡେଲିଭରି ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ବି ଭଲ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁର ବେବି ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି NICUରେ ରଖନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି 37 ୱିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି
डेटा डॉक्टर देथिबे कि आपणकर डेलीवरी हम ताले सेटा प्री मैच्योर छुआ हम 37 पूर्वर हेले भल नुहे कि 41 42 जाए पड़े गले भी डेलीवरी डेट भल नुहे। तो सबुठ बेस्ट हूँ 38 ରୁ 40 भितर आपणकर डेलीवरी हेले भल। पुणी क्वेश्चन करते भाविल आंसरटा ये देदेवी। तो एमती मोटामोटी पर देखा गले 40 सप्ताहटा माने 40 वीकटा 40 वीकटा सबुठ बेस्ट कहती डेलीवरी पाई। जदि आपणकर नॉर्मल होची भी 40 वीकटा ही भल सबुठार। जदि सीजर भी करूछंती जदि पेन फेन किसी आसुनी सीजर करने चाहूँगी से 40 वीकटा ही सबुठ बेस्ट। आ जदि नॉर्मल भी करने को चाहूँगी 40 वीकटा बेस्ट। जदि कहार सेमती किसी प्रॉब्लम अच्छी डेलीवरी माने प्रेगनेंसी रे तो सेटा डॉक्टर को अनुसार आपन करें। किंतु सब बेस्ट टाइम हूँ आपंकर 38 ରୁ 40 भितर आ 40 वीकटा ही सबुठ बेस्ट कहती सेटा सबुठ बेस्ट हूँ डेलीवरी पाई। डॉक्टर ही आपन को एक्चुअली डेट ही देथिबे बट सेमती कही हबनी डेलीवरी पेन कहार केमती आसो जंती कि मोर फॉल्स पेन आसूला मोर भी नॉर्मल होता किंतु मोर सीजर है मोर डॉक्टर भी कही 8 दिन वेट करूँ जदि माने एटा फॉल्स पेन आसूची जदि आप चाहिए 8 दिन अपेक्षा करेंगे आपणकर आम किसी मेडिसिन देदेबू पेन कमिज पुणे नेचुरल पेन हेले आसवे आपणकर नॉर्मल डेलीवरी भी हो पार। किंतु आम घर टे डरीगले समस्ते तो आमर जो वीकटा होता से बस आउ 4-5 दिन वेट करने कहते कारण भल से पेन आसी नाला बस टिके फॉल्स पेन आसूला से भी आम टे डरीगले कि ना आम सीजर ही कर दियो मोर सीजरियन से है ना मत भी डॉक्टर कहते कि आपंकर नॉर्मल ही हम माने कहते ना पूरा प्रेगनेंसी रे मु पूरा एक्टिव थी किसी भी मोर प्रोब्लेम नाला तो मोर नॉर्मल भी हो पारि था किंतु टिके जेहेतु घरे टिके व्यस्त हो गले बहुत डरीगले कि ना नॉर्मल रे भी किछिटा केस एम सब हो जाऊँ तो से सब भाविकी आम सीजर ही करदेलु। पुणी पचारे क्वेश्चनटा 33 वीक चलुची तो सी कहते कि डेलीवरी चांस केबे थाए 33 वीक बहुत जल्दी आउरी अपेक्षा करंतु। तो कही जमी 38 ରୁ 40 भितर आपड़ जिते चाहिए डेलीवरी करें। जदि सीजर करने चाहते तो आपण हाथ में आप करेंगे आ जदि नॉर्मल हम तो बेसी वेट करेंगे 41 42 लास्ट 41 42 टारे जाए पड़े वीकटा डॉक्टर टिके भी व्यस्त हो जाती कौन केमती ये करेंगे। तो यही वीकटा ही सबुठ बेस्ट 40 वीकटा ही सबुठ बेस्ट चांस माने चेष्टा करूँ से वीक्रे ही आपंकर डेलीवरी केमती हो जाऊ। तो छाड़ू से भौणी जो क्वेश्चन करते भाविल तो आंसरटा देदेवी सी भी देखी ने ब्लॉग जरिए। तो चलतु आज भिडियो को ये रखा आउ दिन सारा कौन आ तो देखिले मो पुअर एडमिशन हरिका होगला आगे कौन स्कूल जीव तार ब्लॉग भी मुझे देवी कौन केमती स्कूल जर्नी रोचे कौन कर से। तो मु तो डेली ब्लॉग नदेले भी गोटे दिन छाड़ी गोटे दिन मुझे वीडियो दिए तो मोर डेली ब्लॉग भी मुझे देवी या भितर। तो चलतु आज भिडियो को ये रखा देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय।